ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଦେଖବା তোর বাট তুই দেখো আমার বাট মুই দেখুছে লক্ষ্মী স্বয়ংবর সমুদ্র মন্থন যেন বাঁধে হয় আর আগর কেন নাছিলে সে আরো টাইম দিলে যে সমুদ্র মন্থন বাঁধে से समुद्र गर्भ के केंता कर लक्ष्मी आसीथिले हां गो बाबू दुती गो हां गो ए मोर दुती सई गो सुना मुही गो धन बुझाई कहे मितते दुती गो बुझाई कहे मितते हां गो बाबू आर पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते आर पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते हां गो बाबू ए दुती सई गो सुना मुही गो धन बुझाई कहे मितते दुती सई गो सुना मुही गो धन बुझाई कहे मितते आगो चारिटा नारी पुणी आर मूर्ति तैयारी के लिए गो विश्वकर्मा से के डाकी प्रथम रे सरस्वती को गढ़िले प्रथम रे सरस्वती को गढ़िले सुनो आगो तुगी दुती सखा तो ब्रह्मांकर आदेश रे विश्वकर्मा चारटा मूर्ति तैयार कर जे प्रथम रे सरस्वती से सरस्वती के विवाह हेले विष्णु भगवान हां गो तो 2 नंबर रे सची माता के निर्माण कले हां जेते बेले जीवन या समंत्र दैछन इंद्र देवता विवाह हां गो तृतीय रे वृंदावती के गढ़ी हां से वृंदावती के विवाह हेले के हेले बा विष्णु भगवान हां तो चतुर्थ रे आर गुटे मूर्ति तैयार कली लक्ष्मी मूर्ति से लक्ष्मी मूर्ति जद बेले टेरी हे गला देखि देले ब्रह्मा मुई जेतेटा मूर्ति गढ़नी सुंदर दिसला हे ई मूर्तिटा टेरी हे गला बोला समुद्र गर्भ के फेंकी देथि हां गो बाबू जेते बेले समुद्र के फेंकी देले आगो वरुण राजा जे ताहा को देखिना गो दुती जीवन या समुद्र देले आर झियो करी पुणी से लक्ष्मी देवी के आगो झियो करी पुणी से लक्ष्मी देवी के आर वरुण जे रखी थिले गो सजनी से देवा सुर समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन करिछन तो भगवान कुर्म अवतार जैसे तेरी ही थिला मूर्ति जते बेले फेंगी दैछन ब्रह्मा तो जीवन या समुद्र दैछन वरुण आर मुई नै खुजला लक्ष्मी के नै बाहर करि पारे बोल आगो कुर्म रूप होई प्रभु नारायण को आर मंदर गिरि बगिले आगो मंदर गिरि को बहिन सजनी आगो मंदर गिरि को बहिन सजनी आगो लक्ष्मी देव को खोजिले गो सजनी लक्ष्मी जलरु बाहर गेले बोली लक्ष्मी जलरु बाहर हां गो बाबू अरे जदि अविश्वास अछि सूक्ष्म जन देखो ब्रह्मांड पुराण रा चारटा मूर्ति तैयार हेतिला से लक्ष्मी कर मूर्ति टेरी हेतिला समुद्र के फेंकी देति हां जे वरुण राया जीवन या समुद्र देकर झियो करथिले हां गो बाबू सेति लागि समुद्र रु बाहर
আগ যদি অবিশ্বাস ଅଛି গো সজনী দেখো ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আগ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথা রহিছি দুতি গো ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথা রহিছি মিথ্যা নুহে বচন গো সজনী মিথ্যা নুহে বচন आज्ञा कर उत्तर दे केते हां गो भोगा भोगा चिट्ठी दउछ और दुटा चिट्ठी रहि दुती मोर माई के आंदा তোমার মাই কে আনতে জিমি हां না গো বাবু हां জি বাটা জিমি যে তোমার কেন না থিবা বলছি हे कथा कहितले मैं केते बेरी तुमके कहती न मैं कदम कछ टीपी रे बसी এবার টিপি রে নাই বসবার গো তলে থিব টিপি রে ভাঙ্গি ভাঙা গলে নি পড়া ठीक আছে मोर माई के आंदा জনা গো বাবু শুনো তো हां তো 5000 दे दिबो गो देती गो मोर माई के आंदा तुमके 5 का 10 भी दे কাল গ্রুপ টিকে বাঁধবি গো मुई का करबी गो তুমি আজি পুরা টকিয়া मोर माई के যদি पहुंचे देलो सकाल पाला कोन दिन सल হ্যাঁ তাহলে মই যাউছে না না গা মামু তুই এটা পছা ফিবুরে আ 50 টাকা দেমি আ জিবুয়া আ দেমি 60 টাকা আজিমা জলদি গো ओ बाबूला मामू गो इमा तहु दूती का सत पर चली रे चंद्रसेनापुरे प्रवेश हेले प्रवेश हेले प्रवेश हेले जेते जन आज्ञा जेते टंका प्रदान करिसंती सेति टंका निमित्त तांकर ग्रहर माता महालक्ष्मी कोटे धनत्रम परिपूर्ण करू बलान देखबार तांकर चला पथरे कुसुम वर्षा हो बलान देखबार आर गुटे बाबू आसी गुटे टंका प्रदान करिसन तांकर से बाबूर पाठ साठ बुद्धि विद्या रे सरस्वती ओ कोन से तांकर कंठर विराजमान करू बलान देखबार तांकर मां बापार मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबार आज्ञा कहिथिले का बोली गरी आज्ञा चरित्र धर्म हरिवंश किंबा भागवत वंश बेस सखा आज्ञा कहिचन हरिवंश चरित्र धर्म किंबा भागवत वंश आर अलगा केनाडे नै हाय 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 सखा जगन्नाथ भगवान बड़देउले कली जुगे बसिचन आर जते बेले देखि दउछन पृथ्वी के महा अत्याचार पाप पाप बढ़ी जाउ छे तो जगन्नाथ भगवान का बोलछन का बोलछन ई कली जुगे मुई असुंदर हे कर जन्म हैते ठूटा है तमर चार हाथ गुड़ नहीं बस बस हेले तुमके केड़े सुंदर भावरे मनीष जन्म दैछे दुईटा हाथ दैछे और दुईटा गुड़ दैछे बस बस हेले ई कली जुग के तुमे जुगी नहीं पारु छ ई चारि हाथ गुड़ धरी करी हां मुई ठूटा है कर तुमके जुगी छे हां सखा हां तो जगन्नाथ भगवान कहूछ हां जदि कली के जुगी नहीं पारलो ई चारि हाथ गुड़ धरी करी हां केते बेले तुमर दुई हाथ के काटी देमी और जुड़े गुड़ जुड़ी देमी जुड़े गुड़ जुड़ी देमी बोलछा तोर दुई हाथ के काटी देबी दुईटा गुड़ जदि जुड़ी देबे तते का बोलबे ए बुआ पशुरे कोनो ना है जे बुआ एकबारी सेतिर लगे कहिचन हां এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা আরে মুকতি পসরাইটা মুকতি পসরাইটা এ মুকতি পসরাইটা রে মুকতি পসরাইটা সখা
ই শরীরটা পৃথিবী আপতেয় বায়ু আর আকাশ হ্যাঁ পঞ্চভূতরে এই আত্মাটা গড়া সতে কাঁপিলা সেতির লাগি কানা হইছে ই মাটি পিণ্ডটা রে মাটি পিণ্ডটা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা আরে দিনে গঙ্গা কুলে জানো সুখ পরীক্ষা বসিন পরীক্ষিত পচারନ୍ତି কহমতে সুখ যদি পরীক্ষিত পচারନ୍ତି কহমতে সুখ যদি সখা দিনে গঙ্গা কূলরে পরীক্ষিতর সুখদেব মুনি বসিছ আর ধূপ দীপ নৈবেদ্য দেইকরি তো পূজা করছে সুখদেবঙ্কর পাদে আর পরীক্ষিত রাজা ব্রহ্ম জ্ঞান লাগে সে শুনবাকে চাহুছে তো সুখদেব মুনিকে কা বলুছন আর রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস এ কহিব মতে রে কহিব মতে এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা तो दिने पार्वती के भोलानाथ प्रभु एकाम्बर वन के नहीं चंपक वृक्ष मूल प्रभु भोलानाथ ताकर कूल बसईन पार्वती के और ब्रह्म ज्ञान कहमी बोलुच हेले का करबू पार्वती भाग्य खराब गंजेई टिके पी देई करी पार्वती के कूल रे चंपक वृक्ष मूल सुई देइछ सर्वप्रथम रे प्रेम भाग कहिछ निजर पत्नी के जदी कूले सोई देबू जदी प्रेम आलिंगन कर देबू से सुई पड़ पूरा सखा जेते बेला सर्वप्रथम रे प्रेम भाग कहि देले पार्वती देवी सुनी कर सुई पड़ले सेथिर लागि हरिवंश ग्रंथ खेला हरिवंश ग्रंथ रे प्रेम भाग सब रहे सते का पिला इटा पार्वती चेतिजन बनि कर ब्रह्म ज्ञान जेते बेला आरंभ करि देले केते कालरु सुख पखीर हार खड़े पड़ी थला तो से गात भितरे चंपक वृक्ष मूल रे जेते बेले क्रोट भितरे तोर ना काना बाबू हां दुश्मन बरे सही रुसन पुत्र मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबार पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार कर बलान देखबार तांकर ग्रह धनतन परिपूर्ण हो बलान देखबार सखा तो जते बेले ब्रह्म ज्ञान आरंभ करिछन सुख पक्षी उठी पकाला आर शिव महाप्रभु ब्रह्म ज्ञान कहउछन शिवंकर नाम धरि करी राम नाम शब्द उच्चारण करू छे एटा सेतिर लागि शिव कोपान्नल होई गेली राख होई गेली आर आजि तो ते मारेमी बोल से सुख पक्षी दी कर सिधे आरो कर फर सुख देव नार जन्म देते बेला गइछन से सुख आर परीक्षित राजा के अभिमन्यु जेनटा की चक्रव्यूह रे महाभारत युद्ध रे द्रोण गुरु ताहा के नाश करि तार पत्नी उत्तर जेते बेला गर्भवती हिचे से गर्भवती हेला समय रे द्रोणर पुत्र अश्वत्थामा ताहा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर देला मां पो दुईटा खत्म हो गेले सखा तो उतरा मरि गला जेते बेला परीक्षित राजा के बाहर करिछन तो जीवन्यास मंत्र दे ताहा के संजीवनी मंत्र रे ताहा के जीवदान दैछन से परीक्षित राजा सुखदेव के कहउछन जे प्रभु मते राधा कृष्ण कर विषय मते टिके जदी कहले ई मोर कली जुगरु ई मानव
জন্মর মুই মুক্তি পাই যাচ্ছি পাই দেমি বলছ তো সুখদেব কা বলুছ কা বইলে আরে সুখদেব কহুচন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি সুখদেব কহুচন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস এ কহিবি ততে সুখদেব পরীক্ষিতকে কহুছন ইনা তুই চুপচাপ বসি থা আর চরিত্র কেনতা হাসি যে মুই কইতে লিউছ শুনি যাও শুনো থা বলছ সখা এ রাধা কৃষ্ণ কর লীলা এ কহিবি ততে এইটা হরি বংশ ধর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা সুখদেব মুনি কা বলুছন ই ত্রেতয়া যুগের কথা ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র রাবণকে মারি দেলে লঙ্কা কট করে আর অযোধ্যাকে আসিছ তো সীতাকে যেতেবেলে নেই গলা রাবণ মারি করে অযোধ্যাকে আসিছ অযোধ্যার দিনে সুধর্মা সভারে রামচন্দ্র দিছ যেই দেবতা মানে কেনতা অছন মুই তিকে দেখি করে আসি তো রামচন্দ্র যেতেবেলে সুধর্মা সভাকে দিছ ইন্দ্রঙ্কর সঙ্গর বৃহস্পতিঙ্কর কথোপকথন হেলা কথাবার্তা চালিছে যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহুছন এ রামচন্দ্র মহাপাপী আর রামচন্দ্রঙ্কর নে কেহি কথাবার্তা নেই আচ্ছা 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 ই যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে মারুছি আর কেড়ে পাপ অর্জন করছে তো গুটে ঘড়ি পর্যন্ত সুধর্মা সভারে কেহি কথাবার্তা নেই গেলে রামচন্দ্র কান্দি পকালে যেতেবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লোহ বাহারি গলা সে লোহর গুটে পুরুষ জন্ম হেলা কেন পুরুষ সে পুরুষ না কালনেমি দত্ত কালনেমি দত্ত সে কালনেমি দত্তকে রামচন্দ্র ভগবান কহিত রে কালনেমি ই দেবতা মান কর লাগি মে যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুর কে মারুছে আজি মতে সুধর্মা সভার স্থান নে দেলি তুই যা কংসর উপরে জন্ম হেবু আর মই কৃষ্ণ অবতার হেবি আর তোতে বিনাশ করব ই দেবতা মানকে যেতেবেলে অত্যাচার করব ই দেবতা মান মোর পাতলকে দেই করে মুড়িয়া মারবে তারপরে আমি কৃষ্ণ অবতার হে করে তোতে বিনাশ করব সে